अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। शहबाज हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं ये इस्टेब्लिश करने से पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त दो धारी तलवार पे खड़ी हुई है। एक तो नून लीग को फ्रॉम विद इन द पार्टी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पर यकसू नहीं है। इवन पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान वो कोऑर्डिनेशन नहीं पाई जाती जो होनी चाहिए, या सेम पेज पर आप यूं कहिए कि चचा और भतीजी नहीं है। नंबर वन, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। और दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल कैपिटल है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 इयर्स, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बुरी तरह से खोया है। जब से पीडीएम 1 बनी, उसके बाद पीडीएम 2 बनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना वोट बैंक, अपनी सपोर्ट, अपनी जो लोगों के साथ बेस है, जुड़त है, उसको लूज किया है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये दो चैलेंजेस विद इन द पार्टी उनका सामना करना पड़ रहा है। और अब तीसरा बड़ा चैलेंज जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाला है। और आपको पता है कि 17 या 20 सीटों की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राजधानी किसी भी वक्त गिर सकती है अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके सर से दस्ते शफकत को उठा ले। इस वीक रिलेशनशिप को कैपिटलाइज करने के लिए एज एन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। और बिलावल भुट्टो एक खास मिशन पे है। आप बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, बिलावल भुट्टो की जो पार्टी के लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, वो नफीसा शाह हूं या कादिर मंदुखेल हूं, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे पर खड़ी ये गवर्नमेंट अगर सहारा खींच लिया जाए तो किसी भी वक्त धड़ाम से करके गिर सकती है। और जो कमिटमेंट्स नून लीग ने हमारे साथ की थी वो पूरी नहीं की जा रही। और फिर एक खास मिशन जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो गामजन है, और लगता यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड्स इन हैंड्स उस मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले फैसल वोडा साहब, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि फैसल वोडा कौन है, और ना ही ये पूछ के शर्मिंदा किया कीजिए कि फैसल वोडा कौन है। सेनेटर फैसल वोडा कौन है और कहां से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आप बखूबी जानते हैं। तो फैसल वोडा के का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद एक ब्रिगेडियर साहब है, उन्होंने एक पोस्ट की। और वो क्या है, यानी एक रिटायर्ड फौजी अफसर है, और वो पोस्ट क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि फैसल वोडा के बयान से इत्तफाक करता हूं कि हुकूमत आग लगाकर इसका मलबा रियासत पर डाल रही है। खाली डी चौक का वाकया नहीं, बल्कि हुकूमत ने बहुत से काले वीगो डाले खरीद कर उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने पर लगाया हुआ है और नाम इस्टेब्लिशमेंट का लगा रहे हैं। आप इस पहले स्टेटमेंट की जरा सेंसिटिविटी को, इस पहले स्टेटमेंट की जरा इंपॉर्टेंस को समझिए। वो कह रहे हैं कि हर काम जो गंदा काम है वो हुकूमत करती है, और हुकूमत वो गंदा काम करके इस्टेब्लिशमेंट का नाम लगा देती है। ये जो वीगो डालो वाला कॉन्सेप्ट है, कहते हैं ये जो काले वीगो डाले हुकूमत के अपने हैं, ये लोगों को उठाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, नाम इस्टेब्लिशमेंट का लग जाता है। ये डी चौक पे जो खून की होली खेलते हैं, ये हुकूमत खेलती है, गोली हुकूमत चलाती है। ये जो पूछ रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गोली क्यों चलाई, गोली किसने चलाई, वो कहते हैं हुकूमत करती है, ये नाम इस्टेब्लिशमेंट का लगा देते हैं। तहरीक इंसाफ ये कहती है इस्टेब्लिशमेंट के कारोबार बायकॉट कर दो, फौज के जितने कारोबार है, बिजनेसेस है, फौजी फाउंडेशन सब बायकॉट कर दो, कॉर्नफ्लेक्स तक बायकॉट कर दो। ये यूरिया खाद वगैरह तो बात की बात है। तो ये जो कैंपेनें चलती हैं वो फौज के खिलाफ चलना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ये हुकूमत करती है, ये हुकूमत करती है, चाचू शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कर रही है ये। फिर वो कहते हैं कि ये नहीं चाहते पीटीआई के हालात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो। यानी इस्टेब्लिशमेंट खुद कह रही है कि हम तो पीटीआई के साथ हालात ठीक करना चाहते हैं, नून लीग नहीं चाहती कि इस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई के साथ हालात ठीक हो। फिर वो कह रहे हैं, वसूख से कहता हूं, ये पीटीआई बामुकाबला रियासत नहीं, रियासत हमारे यहाँ उर्फ आम में इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं ये वसूख से कहता हूं कि पीटीआई बामुकाबला रियासत नहीं बल्कि हुकूमत बामुकाबला पीटीआई है। जागते रहें, किबला दुरुस्त करें, और अपनी अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा उसमें मत फंसे। आप देख लीजिए कि कितनी आसानी से इस्टेब्लिशमेंट अपना दामन छुड़ाने की कोशिश कर रही है, और सारा मलबा हुकूमत के ऊपर है। और फंसता कौन है, वही कि जिसकी ना अपनी पार्टी यकसू है, जिसकी ना अवाम के अंदर कोई मकबूलियत बची है। और अब इस्टेब्लिशमेंट भी ये कह रही है कि जो कुछ तुमने हमारे साथ किया ये तुम्हारा किया धरा है। इस्टेब्लिशमेंट को जो गालियां पड़ रही हैं वो हुकूमत की वजह से पड़ रही है, और हुकूमत किसकी है, शहबाज शरीफ की है। हुकूमत में तो बिलावल भुट्टो नहीं बैठे हुए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बैठी हुई। अब यही वो बारीक वारदात है। मैं इलेक्शंस के वक्त आपको बता रहा था कि जब वो कॉम्पोजिशन बन रही थी, फॉर्मूला बन रहे थे, तो एक फॉर्मूला 4 था इस्टेब्लिशमेंट का, जिसमें पहले तुम बाद में हम, यानी पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो नून लीग की हुकूमत का वक्त
اب ختم ہونے کو ہے, اور بلاول بھٹو زرداری اس کے لیے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. اب وہ بیانیہ کیا ہے؟ اس بیانیے میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ لارجر جو پکچر ہے اس میں جو بڑے بڑے اکابرین ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان ہو, محمود خان اچکزئی ہوں, اختر جان مینگل ہوں, اے این پی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو معاملہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ ڈائیلاگ سے ہوگا, ڈیڈ لاک سے نہیں ہوگا, گولی چلانے سے نہیں ہوگا, سختی سے نہیں ہوگا, بلکہ ہم یہ کر کے دیں گے. یہ بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے, اور وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو دوریاں ہیں اس کو قربتوں میں تبدیل کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو پہلی آل پارٹیز کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی نے بلائی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ابتدا تھی پی ڈی ایم کی. یہ اور بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے ہٹ گئی تھی, پھر نکل گئی تھی. پی ڈی ایم صرف مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ رہ گئی تھی اور چند چھوٹی جماعتیں تھیں. اب بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو راستہ دینا چاہیے, اور یہ راستہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے, اختر جان مینگل اور دیگر محمود خان اچکزئی جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے بنانا چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کی معاونت اور سپورٹ بھی بلاول بھٹو کو اس میں حاصل ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جو گند اب ہو رہا ہے اور جو گالیاں پڑ رہی ہیں وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. ہم نے انٹرنیٹ سپیڈ ڈاؤن کر کے دیکھ لی, ہم نے وی پی این بلاک کر کے دیکھ لیا, ہم نے اظہار رائے پہ قدغن لگا کے دیکھ لیا, سافٹ ویئر سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن وہ بدنامی ہے, جو بدنامی کا ٹوکرا سر پہ ہے, وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. تو اب آسانی یہ ہے کہ اب حکومت پہ ڈالیں, پیپلز پارٹی کو آگے لگائیں, پیپلز پارٹی ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنے کی براڈر گیم میں کوشش کرے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ڈیل یا انگیجمنٹ یا خان نہیں مان رہا ہے وہ کسی طریقے سے منانے کی کوشش کی جائے. اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ دال گل جائے. یہ اب بات کی بات ہے, عمران خان صاحب جو ہے وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں اس کمٹمنٹ پہ, اور پھر مولانا فضل الرحمان یا محمود خان اچکزئی عمران خان کو راضی کر پاتے ہیں یا نہیں, لیکن لارجر گیم یہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا, اب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک آخری کارڈ, آخری پتہ موجود ہے. اب عمران خان صاحب کا وہ آخری پتہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے جو ہم نے رابطے کیے اور اپنے سورسز دوڑائے, تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس لندن پلان کی کچھ شواہد موجود ہیں اور کچھ ویڈیوز موجود ہیں لندن پلان کو لے کے. تو لندن پلان کے یہ شواہد, یہ ویڈیوز, یہ ثبوت ان کا ٹرمپ کارڈ ہو سکتے ہیں, آخری کارڈ ہو سکتے ہیں. ویسے ٹرمپ کارڈ خود ٹرمپ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن دوسرا کارڈ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف اگر بیٹھی ہوئی ہے تو تحریک انصاف وہاں سے ریزگنیشن دے کے باہر آ جائے, اور ایک نیا جو بحران ہے وہ کھڑا ہو جائے, ایک نیا کیوس اور فس کریٹ ہو جائے, اور اس طریقے سے حکومت کو پریشرائز کرے کہ انتخابات کی طرف جائے. سینٹ کے انتخابات آپ نے دیکھا کے پی کے فرنٹ سے ہوئی نہیں, وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے, لیکن ریئلائز نہیں کیا جا رہا. اب یہ بھی ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہ کے پی کی حکومت رکھیں گے, نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہاں سے اس کو استعفے دیں گے اور اسمبلی سے باہر آ جائیں گے. تو یہ کچھ آپشنز ہیں جو عمران خان صاحب کے ذہن میں ہو سکتے ہیں, جس کو وہ آخری کارڈ کہہ رہے ہیں, اور آخری پتہ اگر چلایا تو ملک مزید بحرانوں کا شکار ہوگا. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے روحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.